हेलो मित्रों, क्या हालचाल है भाई और बहनों। सबको मेरा नमस्कार। नवीन बाबू, क्या हालचाल है। मोदी बाबू मु भल अछि आपण केमिति अछंती? ମୁଁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ନବୀନ ବାବୁ। ଆଉ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ ଆଉ ହେଇ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଡ଼ିବ। मोदी बाबू तमे गोटे कथा बोधे भूली जाउछ, पंकरे पद्म फुटे नाही। सेई भଳି ओडिशारे पद्म फुटिबनी, घरे घरे शंखा बाजिब। ନବୀନ ବାବୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପଙ୍କରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥର ପଦ୍ମ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ଧନିଆ ଆଉ ଆପୁକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେଇବେ। ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସାର କୀଟନାଶକ ପକେଇ ପଙ୍କରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେଇ ଦେବେ। ନବୀନ ବାବୁ, ଏଥର ତୁମର 24 ବର୍ଷର ଶାସନ ହଟିବ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ। मोदी बाबू आपण बोधे भूली जाउछंती जे मु एठे 24 वर्ष हब शासन करी आसुछे। मु ओडिशावासींका पाई कण सब करिछे सेमाने जरूर जानिछंती। सेमानंको सुविधा जोगेई देवा पाई मु बिजु पक्का घरठू आरंभ करी माँ मानंका पाई लक्ष्मी बसा जोगेई देइछे एवं पिला मानका पाठ पढ़िबार सुविधा पाई 5T नामक एक संस्था खोली देइछे, जहा द्वारा पिला माने भलो भलो पाठ पढ़ी पारिबे। हेले तुमे ओडिशा पाई कण सब करिछ? ନବୀନ ବାବୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରିଛୁ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୌଚାଳୟ ଯୋଗେଇ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗେଇ ଦେଇଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଘରେ ଆରାମସେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ପରିବାର ଉପକୃତ ହେବେ। मोदी बाबू ए जो लाटिन कथा कहूच तमे लाका माने से पैसा आनी खाई पी देइचंती आउ साला सब त बिलरे नहीं झाड़ा बसु छांते। एई इलेक्शन मु भाभी छे सब गार लाका मानक गटाई नेपटे देबी, जहा द्वारा लाका माने माते सब भात देबे। ନବୀନ ବାବୁ, ତମେ ଏତେ ଭାଷଣ ମାରୁଛ, ତମେ ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ କହିପାରିବ? मोदी बाबू म ओडिशार 30टी जिल्लार ना कहूची तमे सोना काटक भद्रुक केन्द्रापड़ा भुवनेश्वर खर्दा संबलपुर। ନବୀନ ବାବୁ, ଏଥର ତମେ ଯେତେ ଖୁସି ହବା କଥା ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ଗଢ଼ିବୁ। मोदी बाबू तमे बोधे भूली जाउछ, ओडिशा कहिले नवीन पटनायक बोझाए। आउ एथर लोक माने जोड़ी शंखर भोट दे आमको जययुक्त करिबे। आउ आमे एथर ओडिशारे
ସରକାର ଗଠନ କରିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଦିରେ ବସିବି। ଆଉ ତମର ସେ ଯୋଉ ଦେ ମୁଣ୍ଡିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏଠି ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ଭାବିଛ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖେଇବ, ସେ କଥା ଏଠି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ନବୀନ ବାବୁ, ତମେ ଯୋଉ ଏତେ ବର୍ଷ ଶାସନ କଲ ଓଡ଼ିଶାରେ, କଣଟା ସବୁ ବିକାଶ କରିଦେଲ ଆମକୁ ଟିକେ କହିବ କି? ମୁଁ ବିକାଶ ଯାହା କରେ କି ନ କରେ ତାହା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ କଟକଠୁ ଯାଜପୁର ଭଦ୍ରକ। ନବୀନ ବାବୁ, ସେଟା ଭଦ୍ରକ ନୁହଁ, ଭଦ୍ରକ। ହଁ, ସେଇ ଭଦ୍ରକ। କଟକରୁ ଯାଜପୁର ଭଦ୍ରକ ଯାଏ ଏନ୍ଏଚ୍ ଯୋଗେଇ ଦେଇଛି।